I want to thank everyone for being here at the Agave Festival. It's incredible to see all of you people. We've been doing this for some years. Honestly, we didn't know what we were getting into when we started this. A lot has changed, a lot happening. It's an incredibly rich, diverse, and extraordinary, it's really like an extraordinary culture, and to be a tiny little part of it to me feels like, I don't know, like a blessing or something. It's like extraordinary, all these amazing people who we've met. There's a great program this evening at El Cosmico. David, Bibi, and Primo Carrasco will be playing music. So will the big Marfa Municipal Alliance for Country and Folk Singers. And of course, there's all the Pride activity happening at Planet Marfa. Hope you'll see as much of that as you can. And then we have a whole day of programming tomorrow as well. And program also on Sunday. I want to thank Vicente Celis and Virginia Leberman for letting us use the beautiful Capri. And I want to thank Meredith and David for helping inspire the festival. I want to thank Albert Bork for being our interpreter this evening. It is my it's my pleasure to introduce Dr. Jesus Miguel Olivas, who is someone I've been hearing about for quite a long time. He is, to my knowledge, one of the most, if not the most, knowledgeable people about the Sotol in the Chihuahuan Desert region. He has been a research professor on the faculty of the Agriculture and Forestry Sciences of the Autonomous University of Chihuahua and Delicias since 1985. And since 1997, he's carried out research on the sustainable management of Sotol in the Chihuahuan Desert. This is going to be the subject of his talk tonight. I'm very grateful for him for coming to share this information with us. We also have another friend with us, Ricardo Pico, who has been a member, or has been a participant in the Agave Festival various times in the past. And he is here tonight on behalf of the Consejo Certificador de Sotol de Chihuahua, or de Sotol, and he's going to share a few words on behalf of the Consejo about the denomination of origin, and then he's going to introduce Dr. Olivas. So please welcome Ricardo Pico. Hello, everyone. It's okay. A little short. Thanks so much, Tim. Thank you so much, Tim. First and foremost, thanks for getting together this beautiful festival. I think it's something that unites our countries, our cultures, our border community grows by you doing this kind of event. So I'm really really thankful for that. Also, I'm here to speak on behalf of the Consejo Certificador del Sotol, which was established in 2018, and I'll keep it brief because we have a great conference by Dr. Miguel Olivas from Universidad Autónoma de Chihuahua afterwards. But I'm going to talk a little bit about what the denomination of origin of Sotol is. So the denomination was established in 2002 and recognizes the states of Chihuahua, Coahuila, and Durango, pretty much the northern territories of Mexico. And in 2004, we received the Norma Mexicana del Sotol, which is NOM 159, which regulates Sotol production. So as we already know, Sotol is native to this part of northern Mexico and southern U.S., goes throughout most of the central part of Mexico until we reach the Pacific coast, pretty much Oaxaca. We have around 22 species. Probably Dr. Olivas will go on more depth on that. So this plant has been part of our ancestral cultures. So there's ovens that have been found from more than 6,000 years of existence, where native tribes, we have the Raramuri, the Apaches, that used to cook and feed on these plants. So they used to roast. We know they used to roast them, eat them, feed on them, and also maybe they even made fermented versions of it and got just a little hyped up by imbibing this delicious plant. So the name of the
the name of the plant comes from the Nahuatl sotolin, which means palm. And with the arrival of the Spanish, distillation methods, that's as far as we know. As far as we know, there's no proof of pre-Hispanic distillation. So it's a cross of the technique for cooking that the native tribes had with Spanish methods of distillation. So um, also, sotol is as a craft is a very important part of the raramuri culture. They weave baskets. They make these arrangements for churches that are, and not only the raramuri, in some other communities, Zacatecas, San Luis Potosí, it's very, very deep in their art and craft. So Sotol has also played a very key role in very historic moments like the Mexican Revolution. It was all over. The Mexican Revolution started in Chihuahua pretty much. It sparked up. It's in between two different towns that kind of fight about it, who started it first. But what we do know is that it was a part of what the troops used to drink. It was the drink of the peasants, the gente, the campesinos. It was the drink of the poor, of the ranchers. We have the Canto Cardenche, which is a beautiful a cappella anthem, or all these songs, sad songs, or maybe this could be like the Mexican blues. Let's say they were so poor they didn't have instruments, so they have to arrange and match four different voices, and these all these songs have at some point in time involved sotol, and they used to drink outside the hacienda after work, and just clean their throats with sotol while they sang. So it has been a big part of the Chihuahuan, Coahuila, and Durango culture. Vinateros at some point during the Prohibition era, they used to be persecuted, so their stills would be the most important tool, and okay, seems like they got it. So vinateros were persecuted at some point, and they would be traveling through the sierras and the hills, hidden, just carrying their still because it was their most valuable possession. So in Sotol, we call them vinateros, the maestros, the ancient masters from whom we inherited this tradition of spirit making. I think it was a matter of a lot of resilience that allowed the tradition to be safeguarded by generations. So these vinateros was spread throughout the north and some of them remained hidden if they weren't caught or arrested. They remained hidden and in anonymous producers until now that it got early 90s, it just got legal to produce sotol in Chihuahua. So finally, the industry is changing. We have a lot going on, and the industry has been growing, but it's thanks to those maestros who have kept the tradition. So sotol is part of our culture. It's in our literature. It's en el corrido de Chihuahua, and our state anthem, Lindas las noches de luna, alegradas con sotol. And it's our pride and it's our legacy. So what does the Consejo do? Our duty is to preserve the moment in the industry and enable producers to comply with the norms and requirements of Mexican and international commerce law. So the Consejo was established in 2018. We got some help from the state government in Chihuahua. It was like just 5 people that wanted to change things and professionalize this industry because it was very small. It's from humble background. I mean, most maestros sotoleros are in isolated communities, surviving on very low wages, in adversity, some of them in the desert where there's a lot of scarcity. So the purpose of the Consejo
is to help them. I mean, it's not only to punish or to find and restrain or to prohibit. No, it's to enable, it's to help. So back a couple months ago, all that hard work of 4 years of the Consejo finally materialized because we got the Entidad Mexicana de Acreditación, which is the regulatory body that makes sure that the normas oficiales are followed. And we finally got credited and recognized by the Entidad Mexicana de Acreditación, which means we can finally certify our Sotol and send it all over the world with the being sure that the quality that of the product is there. So that means that every single bottle that you will see in the market that says Sotol meets the criteria of traceability. What does that mean? That we went there to get the plants and that we have the permits to get the plants. Then the sustainability too is an important element. And I think at some point what the Consejo wants to do is we want people to farm. We want to understand better the plant. We want to make ties with great minds like Dr. Olivas, who can teach us how to grow plants, how to germinate, how to make sustainable farming. Why? Because we're in the desert again. It makes a lot more sense to plant sotols than to plant pecan trees, which is what everyone's doing in the desert, where we don't have a lot of water resources. And let's not forget, the Consejo is here to certify, but it's also here to promote and represent the unique qualities of our world-class spirit. Traditional sotoleros or vinateros have done their work keeping the legacy, facing adversity, and being persecuted. The continuance of the work and preservation of their reputation of this spirit is to be followed by future generations. We look into the future of Sotol and aim to make the Sotol category one of the highest quality and prestigious denominations of origin in the world. So with further ado, I'm very proud to present Dr. Miguel Olivas. He's one of the, as Tim was mentioning, he's one of the top experts and leading minds on Sotol, understanding the plant and also farming the plant. So, Doctor, thank you very much, everyone. Well, let's see if I can do this. First of all, thanks so much, Ricardo, for presenting me. And I would like to say thanks so much to everybody for being here. Thanks so much for the opportunity to try to talk a little bit about Sotol. And thanks to Mr. Borg, because he's going to make this translation, and that in that way will be easier for me, because there are some words that maybe I don't remember in English. So, thanks so much for this important help. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Y como ustedes vieron ahorita, cuando hablamos de Sotol, hasta el viento está más energético. As you just saw, even when we speak about Sotol, the wind gets stronger. Y si tomamos Sotol, igualmente nos sentiremos más energéticos. And we will also, when we drink Sotol, feel like we have more energy. En mi pueblo, en Chihuahua, acostumbran decir, vamos a hacer la mañana, y ellos lo primero que hacen al levantarse es tomar una copa de Sotol. And in my town in Chihuahua, they say we are going to create our morning, and the first thing they do is take a shot of Sotol. Ya. Bien, vamos a tratar de hablar de algunos aspectos que, les soy sincero, no todos
son generados por un servidor, ni todos son generados por nuestro equipo de trabajo. Hay temas en los que han contribuido muchísima gente, incluyendo productores de planta, agricultores, destiladores y comercializadores del sotol. I want to talk about a few points, and I really can't say they are all mine. I have borrowed several of them from other researchers and from farmers and sotol producers. Vamos a tratar de abordar algunos aspectos relacionados con antecedentes respecto al sotol, cuestiones de botánica en forma simple y básica, la distribución que en la actualidad conocemos de esta planta, aspectos legales, normatividad, propagación de plantas. We are going to talk about the history of sotol, the botany of sotol, its geographic distribution, the legal definitions of it, plant propagation. Y también trataremos de abordar algunas experiencias de cómo hacer un inventario de cuántas plantas tenemos en un rancho, cuáles son los puntos claves para lograr la sostenibilidad o sustentabilidad en el uso y manejo del sotol, y el potencial de la industria desde el punto de vista de varios productores en México y probablemente más allá, y algunas experiencias en plantaciones, para posteriormente hablar sobre algunas conclusiones preliminares. We are going to talk about surveys of stands of sotol and key points relating to sotol, the potentials for the industry in Mexico, including sustainability, and some experiences or experiments on plantations of sotol in Mexico. Bien. Primeramente, todos aquí sabemos seguramente que el sotol en Chihuahua, en Coahuila, en Durango y en algunos otros lugares se sigue produciendo de manera artesanal en hornos como los que vemos aquí en estas imágenes. As you can see, and as we know, in the Chihuahuan desert, sotol is produced and continues to be produced in an artisanal manner in these ground hearths that you can see there. Sin embargo, también existen ya algunos productores que lo están tratando de hacer de una forma, vamos a decir, más industrial. Hay las opciones, es posible explorar esas diferentes opciones. There are nevertheless others who are working on creating a more industrialized production system, and so we are looking at other options now. Ahora, ¿qué es la planta de sotol? Es muy común que la gente diga es un agave más o es un maguey más, y no, el sotol es una planta de la cual se obtiene una bebida espirituosa que es la única que diría yo en México que no proviene de agave. You hear people say, what is sotol? It's just another maguey, it's just another agave. But it is in fact the only distilled spirit in Mexico that does not come from agave. Todos sabemos que los agaves, el maguey, su nombre científico precisamente es así, agave. Pero el sotol es, como lo mostramos aquí, Dasylirion, ¿sí? Este es el género del sotol, Dasylirion. ¿Sí? Ahí está una de las grandes diferencias, ¿sí? The scientific name of agave is, in fact, agave, but the scientific name of sotol is not. It is not an agave, it is, as you can see on the slide, a Dasylirion. Y bueno, aparte de la gran importancia que tiene en la cultura
del norte de México, la gran importancia que tienen los ecosistemas del desierto chihuahuense, también se relaciona con muchas especies, como por ejemplo los murciélagos, que el día de hoy se estuvo abordando ese tema. Hay quienes dicen que también es importante para la existencia de murciélagos, y aquí lo mencionamos. Besides those cultural aspects relating to the culture here on the border, it is also an important plant for other species. And as we heard in a lecture earlier today, there was the discussion of the importance of the plant to bats. Bien, y a lo largo de los tiempos se ha dicho que el sotol es de la familia Agavacia, a veces se dijo que era liliácea. Últimamente, y ya desde los años 90, se menciona como de la familia Nolinaceae y también como sinonimia o aceptado por los botánicos como Asparagaceae. Throughout its definition as a plant, it was originally thought that it was member of the Agavaceae, but beginning in the late 1990s, 80s, 90s, it was placed in the class Nolinaceae, also known as Asparagaceae. Bien, no vamos a profundizar mucho sobre los aspectos botánicos, platicamos ya algo al respecto, pero algo muy importante también de esta planta es que vamos a tener plantas masculinas y plantas femeninas. Y vamos a poder ver que la planta masculina, esta sería la flor de una planta masculina, y aquí ya tenemos semilla en una planta femenina. Acá tenemos planta masculina para la producción de polen, y aquí tendríamos ya la flor o el quiote con semilla de una planta femenina. And as we will see, it is a plant that has two genders, male and female. And on the right side, you see the male flowers. On the left side, you see the female flowers, and you can already see the seeds present there. Bien. ¿Esto será importante para la destilación de la bebida? No lo sé. Obtendremos diferentes aromas o diferentes sabores de una planta masculina a lo que es la planta femenina, no lo sé. Es algo que tal vez sea importante investigar. This fact that there are the two genders is something that might be important for the taste in the distilled product. And we still need to investigate whether, or research whether, you get a different flavor from female plants or from male plants. Distribución. La mayor parte de la gente aquí presente sabe que su principal distribución es en el desierto chihuahuense. Y este es precisamente el desierto chihuahuense en gran parte, ¿verdad? Lo encontramos en el sur de Estados Unidos y lo encontramos en el norte de México, inclusive hasta parte del centro de México, pero la mayor cantidad de poblaciones van a estar en Chihuahua, Coahuila, Durango y tal vez Zacatecas y San Luis Potosí. And the distribution of the plant, as most of us here know, it occurs in the Chihuahuan Desert, which includes part of southern Texas, and it extends on down even into a little bit south of central Mexico, and principally in the states of Chihuahua, Coahuila, Durango, and a little bit into the state of Zacatecas.
Bien. Aquí mostramos un mapa ya más detallado, donde viene una lista de diferentes especies a lo largo específicamente de México, y ustedes pueden ver que tenemos inclusive por acá en los estados del sur, ¿verdad? En Oaxaca existe sotol, pero la mayoría de las especies las vamos a encontrar en los estados que ahorita mencionamos, Chihuahua, Coahuila y Durango. And here is a detailed map showing the 16 different species, you can see that it extends all the way down even into the south in the state of Oaxaca. But the principal distribution is in the three main states I mentioned of Chihuahua, Durango, and Coahuila. Y en el estado de Chihuahua, por mencionar un ejemplo, tenemos básicamente 3 especies, ¿sí? Bueno, diríamos 2 especies y una de ellas con una variedad. En la parte este del estado, cercano a Texas, vamos a tener Dacilirium leiophyllum, pero también Dacilirium leiophyllum glaucum, ya hacia el lado de lo que nosotros le llamamos los municipios de Camargo y Jiménez. And in our state of Chihuahua, there are 3 species. Well, basically there are 2, and one with a variation. And in the eastern part of the state, we have the Dacilirium leiophyllum, and then a variation of it in the part that extends over toward Texas, the Leiophyllum glaucum. Estudios más recientes muestran que hay más especies en el estado, pero estas son las más importantes desde el punto de vista comercial. Dacilirium leiophyllum y Dacilirium wheeleri. Wheeleri en la Sierra Madre Occidental, Rocky Mountains basically, y Leiophyllum en el este del estado, aunque también en la sierra, pero en la barranca, en Copper Canyon, nosotros encontramos Dacilirium sereke. There are other species, but in addition to the 3 main ones I mentioned, there is the Dacilirium wheeleri. And in the Sierra Madre Occidental, or the Rockies basically, including Copper Canyon, is the Dacilirium serege. Vogler, un importante investigador de Austin, de la Universidad de Austin, clasificó Dacilirium sereke. ¿Y por qué sereke? Porque los rarámuris a la planta del sotol le llaman sereke. En honor de los rarámuris, él le dio ese nombre a esa especie. And an important researcher, Bob Vogler, at the University of Texas of Austin, classified the Dacilirium serege, and that is because it is an important plant for the raramuri, and he wanted it to honor them. Así es. Cuando uno va a la Sierra de Chihuahua, hacia Madera, y aquí tenemos gente que tiene sus raíces por allá en Madera, Chihuahua, en esa región le llaman sereke, no le llaman sotol a la planta, es sereke. Así. And if we go to the area, the Maderas area in Chihuahua, and some of you here are from that area, they don't even call it sotol there, they call it serege. Bien, Ricardo ya habló sobre la denominación de origen, no profundizaré yo mucho al respecto. Es un aspecto que fue reconocido dentro de México para los estados, como decía Ricardo, estados de Durango, Coahuila y Chihuahua, por la tradición que tienen en esta bebida. Y también
Esto fue reconocido internacionalmente por la Organización Mundial de Protección Intelectual. As I'm not going to go much into the denomination of origin. Ricardo went over that already, and I don't have much to add. But it was recognized recently by the World Trademark Organization. Entonces, es un tema pendiente a platicar entre todos los que estemos interesados sobre lo que es el sotol, la destilación y comercialización de la bebida. And it is an important topic for us to discuss if we are interested in what sotol is and the commercialization of the drink. En México, ya decía también Ricardo, tenemos una norma que indica cuáles deben ser las características de la bebida de sotol, aunque en la práctica falta todavía mucho por seguir esta norma, reconociendo que hay varios productores que sí están tratando de apegarse a la calidad de la bebida y su cuidado. And as Ricardo mentioned, there is this norm defining what the sotol drink is and what its characteristics are. And there is still a lot of work to be done to make sure that all the producers are following those rules and have those same characteristics. There are many of them who are working at it. Quisiera compartirles que en México, cuando trabajamos con especies forestales, tenemos que apegarnos a normas dictadas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es una obligación. Yo no puedo decidir cortar un árbol porque se me ocurre, excepto cuando es con fines de uso familiar o personal. And in Mexico, I'd like to share with you that when in Mexico we want to use some species which occurs in the forests, that we have to follow the norms set up by the Secretariat of the Environment and Natural Resources. And we can't just go cut down something any place, only if it is within our own personal property. Y el sotol está considerada todavía como una planta silvestre, no es una planta domesticada, por lo tanto, debemos seguir las reglas que establece esta Secretaría. And sotol is still classified as a natural or a wild, not a domesticated plant. And so we have to follow these rules set by that secretariat in harvesting it. Para ello, si nos interesa cortar sotol en un rancho, deberemos primeramente identificar cuánto sotol hay y de ese sotol que existe ahí, cuánto puedo cortar sin afectar el ecosistema al grado que no pueda recuperarse en cierto tiempo. And we must, if we want to harvest sotol, we must first do an inventory of how much sotol there is and how much of it we can remove without affecting the environment to the point where it cannot recover within a certain period of time. Y entonces esos estudios tendrán que estarse haciendo cada 5 años para asegurarse de que el sotol es capaz de estar recuperando las poblaciones silvestres. And these inventories of the sotol must be carried out every 5 years to
ensure that the population can continue regrowing. Bien. Bueno, un poco de historia. Allá por 2006 se creó un Consejo Mexicano del Sotol, una asociación civil que estuvo trabajando durante varios años, tuvo sus éxitos y tuvo probablemente sus debilidades, y en este momento aún hay de alguna manera una organización tal vez pequeña, pero continúa una organización por ese lado, de Consejo Mexicano del Sotol. And the Mexican Sotol Council was established in 2006. It's a civil organization, not a governmental one. And it has its strengths and weaknesses. It may be small, but it has this certificate. Están tratando de trabajar aún. Ok. Y bueno, ya lo dijo Ricardo ahorita, a nombre del Consejo Certificador del Sotol, es la organización que recientemente ha sido reconocida por la entidad mexicana de acreditación. And as Ricardo told you earlier, the Consejo Certificador del Sotol, or Sotol Certifying Organization or Council, was recently recognized by the Mexican, basically the Mexican Trademark Association. Bien, ¿qué hace ese consejo o qué debe hacer ese consejo? Revisar que la planta que se está utilizando sea de manera ordenada y sostenible. Revisando que si se tienen plantaciones, también se haga de una manera sostenible. Revisando que la industria cumpla con algunas reglas, algunas normas, y revisando que la bebida que voy a vender también cumpla con las normas establecidas. And what should this council do? It should make sure that the plant is used in a sustainable manner, that the industry is sustainable, and that the drink actually meets the norms required by law. Bien. Pasando al tema de propagación de la planta, allá por 1996, algunos sotoleros se acercaron a la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la cual yo trabajo, y se iniciaron investigaciones para ver cómo lográbamos producir plantitas de sotol y poder establecer plantaciones ya tratando de domesticarla. And passing on now to the propagation of the plant, in 1996, some sotoleros approached the Autonomous University of Chihuahua, where I work, and they wanted to find out how to create little plants and how to get these little plants out to do big plantations. En las imágenes ustedes pueden ver, colectamos semilla, esa semilla hay que quitarle la cubierta, el ala, y luego ya tendríamos la semilla que se observa en este recipiente. And the first thing that must be done is, as you can see on the slides, you must collect the seeds out in the wild, and then you have to treat the seeds in order to remove the husk. Y se exploraron varios tratamientos. En la actualidad no voy a ahondar sobre los posibles tratamientos. Los que aquí se muestran son algunos de los que nos han dado buenos resultados, pero no son los únicos. Entonces, hay varias opciones para lograr buena germinación de sotol. And I don't want to go into too much detail about how to ensure the germination of sotol. There are 3 methods shown here. There are several others, but all of them give different types of results for germination. Luego, nosotros empezamos a producir plantas en
este tipo de recipientes, ¿sí? O también en bolsas forestales, como se observa aquí, y últimamente en camas de siembra, como la que aquí vemos. And as you can see, here we started producing the seedlings in these trays, in the ground, in the nurseries there, and the wind came up just, and the interpreter could not hear what he said. In vitro. Sí, sinceramente, nuestra recomendación actual es, podemos producir las plantas en estas condiciones a un costo mucho menor. Estas plantas que ven ustedes aquí son de 12 meses de edad. And using these methods, we can produce plants much more economically. And the plants in the upper right-hand corner there are 12 months old. El otro método que se muestra aquí, in vitro, ¿es posible usarlo? Ya tenemos la metodología, pero aún es costoso. Por lo tanto, es recomendable usarlo, pero para propagar o para partir de plantas que sean superiores, que sean las mejores, y esas las quiero reproducir con su información genética. And the in vitro method is more expensive, but the reason we might want to use it is if we have a superior plant and we want to propagate its genetics, then we want to use this method. Bien. Con estos métodos podemos obtener entonces plantas de este tipo y las llevamos directamente a plantación. Cuando las cosechamos de aquí o las sacamos de esta parte, les cortamos un poco de raíz y tenemos ya esto, les cortamos un poco de la longitud de hoja y me las llevo simplemente con un poco de papel húmedo y la puedo mover días y el sotol soporta mucho tiempo. And then we can see these plants here in the lower left-hand corner. They are the ones that are from the upper left-hand corner. And if we trim a little bit of the roots and trim a little bit of the foliage and wrap them in some wet paper, they can be transported for several days. The sotol plant is very resistant. Entonces, se tienen ya los conocimientos básicos para producir planta bajo estas condiciones u otras condiciones y para establecer plantaciones como la que observan ustedes aquí, que está en los terrenos de la universidad donde yo trabajo. And using these methods, then we can establish plantations of the sotol, as you see in the lower right-hand corner, such as that one, which is on the campus of our university where I work, the University of Chihuahua. Hemos trabajado también en inventarios, como mencionábamos ahorita, y hicimos estudios principalmente en esta área cercana a Texas, ya hace algunos años, para ver con cuánto sotol contamos en esos lugares. And we have done surveys to see how many stands of sotol there are, particularly in this area here on the border with Texas. Y algunos datos son que tenemos nosotros, no vamos a profundizar aquí en esto, pero tenemos una cantidad de sotol que puede ser aprovechada, pero que si no nos aseguramos de establecer plantaciones, es muy probable que si sigue creciendo el interés en la bebida, pronto nos veamos en problemas para tener materia prima. And I've got this slide that has a whole lot of data on it, and I'm not going to go over it with you really because essentially the point is that we have lots of holdings, but if we do not use them in a
proper fashion, very soon with the growing interest in creation of alcohol from this plant, we will not have enough left. Entonces, es importante que sigamos utilizando estas poblaciones silvestres, es posible hacerlo, pero de manera sostenible, de manera sustentable y al mismo tiempo que establezcamos plantaciones donde nosotros podremos cosechar en 8 o 10 años piñas tal vez de aproximadamente 20 kilogramos. And we can continue working with the native or the wild populations, but we also must establish plantations so that we can make sure that within 8 to 10 years we have the ability to produce pineapples or hearts, which average 20 kilos. Ok. Estos estudios los hicimos en campo, como se muestra aquí, y definimos nosotros cómo estimar la cantidad de sotol en las 4 diferentes regiones que aquí se muestran. Es 4, es parte de los estudios que hemos hecho y los productores ya pueden decir, hay la manera de determinar cuánto sotol tengo en mi rancho si estoy en este lugar, cuánto sotol tengo en mi rancho si estoy en este lugar. Es posible hacerlo ya con los modelos que tenemos. Our research in these 4 areas in our state has given us tables where we can then, where a rancher can then say, okay, using these tables, I can determine that I have so many sotoles available to use on my ranch. Así es. Y bueno, parte de las mediciones fueron como las que se muestran en esta imagen. And the measurements were some such as we used in this image. Y con ello se generaron este tipo de tablas. And from that we generated this type of table. ¿Qué conclusiones se han obtenido? Bueno, estas tablas ya son útiles para trabajar con ellas en campo y estimar cuánto sotol tengo. And so these tables, as I said, can be used in the field for me to determine how much sotol I have. Esta diapositiva, esta imagen, no pretendo abordar todo, es mucho texto, pero sí quiero resaltar que el sotol, aunque no se ve aquí, tiene un 10 de calificación. Although you can't really see it on this slide, and there's a whole lot of text here, but I just wanted you to know that sotol has a grade of 10. Yep. And sometimes 45 degrees. Ok. Entonces, los conocimientos básicos para producir sotol de manera sustentable creemos que existen, pero hay mucho todavía por aprender. We think that we already have the means and the knowledge to have sotol be sustainable, but we still have a lot to learn. Alguna información compartida hace tiempo por el Consejo Mexicano del Sotol nos hablaba ya de cuánto en aquel momento se producía de bebida, de cuántas marcas había, el aspecto económico y cuántos empleos, y a futuro también qué es lo que se esperaría, ¿sí? Y creemos que se está cumpliendo y tal vez rebasando esas expectativas. Cada vez hay mayor demanda de la bebida y cada vez hay más gente que puede involucrarse en estos trabajos para crear empleos en lugares pobres de México y probablemente lugares que puedan trabajarse en otros lugares, en otros países.
This is a presentation or information that we got from the Sotol Council with current and expected, including brands, employment, where it's exported, quantity produced, and so forth. And on the table, the current at the time this was issued and the expected on the right side. And this has been revised a little bit, so things are still in progress. Sí, de hecho, son datos que debiéramos revisar para tener mayor precisión, pero son estimaciones importantes. And the interpreter forgot one little part in the last section, that the expansion of employment is also hoped to create jobs in areas where there is underemployment and poverty, not just in Mexico, but in other areas. ¿Quedamos claros en que necesitamos plantaciones? So it is clear that what we need are plantations. ¿Necesitamos apoyos en tecnología para cumplir con la normatividad? We need technological support to comply with the legislation. Necesitamos ser capaces de establecer plantaciones en superficies suficientes para cumplir con la demanda de bebida de Sotol. And we need to expand plantations to the point where we can meet the demand for Sotol plants. Porque si es cierto que la demanda está creciendo, como lo consideramos varios, entonces con lo que existe actualmente, al menos en Chihuahua, no seríamos capaces de cumplir con ese crecimiento. And if it's true that it's growing as fast as we see that it's growing, the current way we are working is not going to be enough to satisfy that demand. Y así voy a comentarles algunas experiencias que hemos tenido en plantaciones. Por ejemplo, la plantación que se muestra aquí fue establecida en el año 2001, fue cosechada una parte de ella en el año 2011, tenía alrededor de 9 años y medio de haber sido establecida. And I'm going to talk to you about several experimental plantations, including this one, which was done in 2001 and was harvested in 2011, 9.5 years later. Y en ese lugar nosotros estimamos una producción de alrededor de 110 toneladas por hectárea, teniendo alrededor de 5,200 plantas establecidas en la hectárea. And we estimated that we would have 110 tons per hectare with 5,200 Plantas por hectárea. with 5,200 plants per hectare. Un promedio de peso de estas piñas de Sotol de 20 kilogramos. And with an average weight of these Sotol hearts or pineapples of 20.9 kilograms. Con la ventaja de que la concentración de azúcares en ellas es mayor que lo que comúnmente tienen las plantas que cosechamos silvestres. And with the plus that the sugar content of these hearts is higher than that of the wild harvested. Además, al momento de cosechar las plantas, los destiladores saben que llevar gente al campo implica mayores costos y riesgos, y si tengo una plantación, sería de una forma más relativamente fácil
estar cosechando en un solo lugar, cercano tal vez a caminos, a carreteras. And as the people who harvest sotol know, you don't spend nearly as much if you have a plantation near a highway than if you have to take people out into the wilds to harvest the sotol. Entonces, definitivamente consideramos que es una buena oportunidad y tal vez una necesidad. And therefore, we think that it is an opportunity and perhaps even a necessity. Se establecieron plantaciones también en Ascensión, en otra parte del estado de Chihuahua, muy cercano a la frontera, con resultados un poquito más bajos, pero también interesantes. And other plantations were done in the area of Ascensión, a little closer to the border, with results that were a little bit lower, but still quite good. Tenemos definido ya en parte la cantidad de agua que se necesita en esas plantaciones y es mucho menor que lo que se utiliza para nogal, para hortalizas, para alfalfa, que son los cultivos más comunes en el estado de Chihuahua y en los lugares donde se trabaja la agricultura intensiva. And we know how much water we need on these plantations, and it is much lower than what is needed for pecan orchards, for alfalfa, and for vegetables, which are the main productions in Chihuahua. Bien, por ahí estos datos se van a quedar con los organizadores. No nos vamos a poner ahorita a discutir los números, pero están disponibles para quien esté interesado. I am going to leave all these figures with the organizers. There is no point in going over them, but they'll be available if you're interested. Experiencias que consideramos que es conveniente que todos tratemos también de seguir generando para ver cuál es la supervivencia. Si yo planto 5,000 plantas, ¿cuántas sobreviven después de un año? ¿Cuántas después de 2? Etcétera. Y también cómo crecen. Eso lo hemos hecho, pero hay mucho por hacer todavía en cada región de interés. And what still needs to be researched is the survival rates. How many plants, if we plant them after 1 year, how many after 2 years? We have some data, but much more still needs to be done. Y lo que nosotros llamamos procedencias es también importante estudiarlo. Si yo voy a plantar en Ojinaga, Chihuahua, mi recomendación es junta semilla de cercano a Ojinaga, pero puedes también probar semilla que venga de Camargo, que venga de Jiménez, siempre y cuando sea de la misma especie, para ver cuál tiene mejor crecimiento en donde yo quiero plantar a futuro. And if I'm going to plant some seeds in Ojinaga, it would be best if I used seeds that come from that area. But it also may be useful to try some from maybe Camargo or Jimenez, but just make sure that they're the same species. Entonces, se deben hacer ese tipo de estudios y así, lo que decíamos ahorita, en Ascensión se estableció una prueba con diferentes orígenes de semilla, como se observa aquí en las imágenes. And as I said here in Ascensión, we used seeds originating in different areas, as you can see on the slides here. Resultados interesantes. No voy a hablar de la metodología, pero se han probado ahí, por ejemplo, semilla de Coyame, El Faro, Janos, Valle Zaragoza, aún de Saltillo, Coahuila y de General Cepeda. And I'm not going to comment too much on the results, but we used seeds originating in Coyame, El Faro, Janos, Valle Zaragoza,
even in Saltillo, Coahuila, and General Cepeda in Coahuila. Creemos que si hay productores en esta sala el día de hoy que estén interesados en establecer plantaciones a corto o mediano plazo, es algo de lo que conviene estudiar antes de decidir qué superficie voy a establecer. And I don't know if there might be any producers here today who would be interested in establishing plantations at short or long term, but it would be good to know before you determine how large a surface you plant. Y pues hacer los estudios que ya mencionábamos. Voy a pasar estas diapositivas nuevamente disponibles para ustedes, donde nosotros mostramos qué mediciones es conveniente hacer de las plantas. And I'm just going to flip through these slides, which will be here available to you, going over the methodology, what measurements should be taken. Bien, conclusiones. Al menos en Ascensión hemos visto que se puede utilizar prácticamente cualquier origen de semilla de la que ahí estamos probando, aunque sobresalen un poco las de General Cepeda y las de Janos. And in Ascensión, basically, we showed that you can use just about any seed origin, but the ones that stand out are the ones from General Cepeda and from Janos. Y es parte de lo que tenemos que definir en cada lugar, ¿sí? And that's what we have to determine for each location. Algo nuevo que estamos haciendo en la región de la parte central del estado de Chihuahua y ahora extendido también hacia el norte, hay mucho nogal, pecan, y hay nogaleros que quieren disminuir la cantidad de agua a utilizar en toda su superficie y están explorando esta opción: plantar sotol en los primeros años en la parte intermedia de las hileras que tengo de nogal. And something new that we are looking at now, because we do have a lot of nogal or pecan plantations. Okay. What they are experimenting with is planting the sotol now in the rows in the early years between the pecan trees in the pecan orchard. And it's something that we're getting these results with. Pero deberemos de tener cuidado de la frecuencia que riego el sotol es mucho menor que la frecuencia con la que riego el nogal. But one thing we need to make sure we pay attention to is that the frequency of watering for the sotol is much, much less frequent than for the pecan. Con este sistema, en este trabajo, ahorita a los 2 años de edad, tenemos ya piñas de cerca de 20 centímetros de diámetro, en 2 años. And in this experiment, we are finding that in 2 years, we already have hearts or pineapples with a diameter of 20 centimeters. Bien. Conclusiones. Tenemos estimación regional de existencias en algunas partes en Chihuahua. Se conoce ya la normatividad y hay alguna organización ya de productores, aunque seguramente necesitamos estar más organizados todavía. And the conclusions then is we have some evaluation of the stands of natural populations there, and we are working on the development of the norms,
and there are several producers working and establishing, investing in advancing this all. Otra conclusión, tenemos ya información fundamental, como lo decíamos hace rato, para producir plantas y para establecer plantaciones. Otra conclusión, el mercado está creciendo y cada vez existe mayor necesidad entonces de que se difunda esta tecnología para plantaciones y también que el público se entere de la calidad, del origen y de lo que representa técnica, cultural, social y ecológicamente el sotol. And what we need to do is work on making the public know what is involved in the quality, the technology, the plantation of the sotol, and work on increasing our potential market. Y decíamos, importante que la gente sepa todo lo que hay detrás de una copita de sotol. And it's important that the public knows everything that's behind that little shot glass of sotol. ¿Más sotol? Do you want more sotol? Ok. Nuestra universidad, la escuela donde yo trabajo, que serán bienvenidos cuando ustedes gusten en Delicias, Chihuahua, tiene interés en seguir conociendo cómo se regeneran esas poblaciones silvestres, con qué frecuencia puedo estar cortando, qué cantidad puedo estar cortando. And I would love to have you come visit me at my university, and we can see the regrowth of these wild populations, with what frequency we can harvest and what rate they regenerate. Es importante saber, y ya muchos de los destiladores lo saben, qué cantidad de azúcares tengo durante el año y si hay diferente contenido de azúcares cuando yo corto en una región con respecto a otra región. And it's important to know, and some of the producers already know this, what is the sugar content in one region that I harvest versus the sugar content in another region where I harvest. Y seguramente diferente si yo cosecho en invierno cuando comparo la cosecha de verano. Probablemente existen diferencias. And also interesting to find out if I harvest in winter or harvest in summer, what is the difference going to be? Muy importante que identifiquemos plantas que son sobresalientes y que digamos, de aquí yo puedo seleccionar semilla o puedo reproducirla vegetativamente o asexualmente también para tener plantaciones con mejor crecimiento. And it's also important to identify outstanding plants so that we can get seeds from them or reproduce the plant asexually to have superior plants. Son opciones. Finalmente, quiero agradecer a diferentes organizaciones oficiales, pero también organizaciones de particulares que a lo largo ya más de 25 años han estado apoyando investigaciones y ya muchos de ellos apropiándose de los conocimientos que se han generado. And I'd like to thank these people and organizations who have been supporting our research for over 25 years and have also been able to take advantage of some of that research. Por supuesto, mi agradecimiento a mi Universidad Autónoma de Chihuahua por tolerar que frecuentemente un servidor esté fuera de las aulas,
haciendo esta investigación. And in particular, I want to thank my university, my Autonomous University of Chihuahua, which allows me to be frequently out of the classroom when I am out carrying out this research. Y más allá aún, el agradecimiento por la tolerancia de mi familia, mi esposa aquí presente, precisamente por esos tiempos que le roba uno a la familia por estar en el campo, por estar fuera. Esa tolerancia no tiene precio. And also, I want to thank my family, my wife who is here present, for putting up with me being gone, and that tolerance that she has of my absence is priceless. Y afortunadamente a ella como a mí nos gusta muchísimo el sotol y nos gusta mucho el campo. And fortunately for her, as well as for me, we both really like sotol and we really like the field. Bien. Muchas gracias y nuevamente thanks so much for giving me the opportunity to talk a little bit about the experiences we have gotten for more than 25 years in this topic so important for me. Muchísimas gracias. Thank you very much.